Guys, sa mga willing po maka-experience ng ATV or buggy ride, search nyo lang po sa Facebook, Palaya Eco Natural Farm, Tanay Rizal. So yun guys, nandito po yung mga, ayan po yung mga buggy natin. Meron din po tayong buggy kayo. Yun guys, sa mga naka-experience guys ng ATV, so yun guys, ito sila. Ayan. Yan po yung Palaya ATV experience. Yan. Sa mga willing guys maka-experience nitong ATV adventure, search lang sa Facebook, Palaya Natural Farm, Tanay Rizal. Ayan guys. So yun guys, bali katapos lang nila mag-ride. Ayan. Going to parking na sila guys. Ayan.